पश्चिम बंगाल का डीजीपी का शोकस नोटिस का अंदर अर्थ यही है जो ममता बनर्जी का ऊपर शोकस नोटिस। ममता बनर्जी पुलिस मंत्री है, ममता बनर्जी डीजीपी को कंट्रोल कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। इट्स अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होकर संविधान की शपथ लेने के बाद वो खुलेआम खड़ा होकर इसी का आलोचना शुरू कर दिया। किसी राज्य की मुख्यमंत्री कभी किसी ने सुना नहीं जो काला कोट पहन के एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ वो कोर्ट पे पहुंच जाएंगे। ये इट इज़ वेरी डेंजरस टू इंटायर डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड जुडिशरी ऑल्सो। उन्होंने डिस्पैरेटली जो कर रहे हैं वो चुनाव आयोग का ऊपर नहीं, वो इंडियन जुडिशरी सिस्टम का ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर माउंट करना चाहते थे। आज विफल रहे तृणमूल कांग्रेस। इतना दिन तक चुनाव प्रक्रिया को या आपका एसआईआर प्रक्रिया को जो ठेस पहुंचाया, जैसे उधर चलने नहीं दिया, बहुत सारे जगह में आग लगा दिया, BLA 2 का पास से फॉर्म 7 छीन लिया गया, ये सारे के लिए दायी ममता बनर्जी और उसका पार्टी है। आज ये साफ हो गया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। हम इसको स्वागत करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि एसआईआर पूरा हो और हम जो फॉर्म 7 जमा नहीं दे पाए उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए, इसी को भी सोचना चाहिए। नो एसआईआर नो वोट। और सुप्रीम कोर्ट भी ये भी बोल दिया जे पश्चिम बंगाल कोई अलग राष्ट्र नहीं है, भारत की संविधान सबके लिए है, सभी राज्य के लिए है और एसआईआर सभी राज्य में होगा। 12 राज्य में एसआईआर होने चल रहे हैं और एक ही उसमें राज्य है पश्चिम बंगाल, उसमें इतना हल्ला क्यों मचा है? उसका कारण है कि तृणमूल कांग्रेस ये जान गए हैं कि अभी वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया, ये रोहिंग्या जो गुजर गए उसका नाम लेकर चुनाव पे जाना संभव नहीं है। দেখুন এই রায়কে স্বাগত জানাচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিল যে এসআইআর হবেই এবং ডিজিপিকে শোকজ করে তাকে নোটিশ দিয়ে কার্যত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেই নোটিশ দিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। মুখ্যমন্ত্রীর অথরিটি চ্যালেঞ্জড হয়ে গেল। একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি কালো কোট পরে কিসের জন্য গিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টে? এটা গণতন্ত্রের পক্ষে এবং বিচার ব্যবস্থার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা দিক। এটাই একটা ভারতবর্ষে নৈরাজ্য তৈরি করবার জন্য যথেষ্ট। আজকে এই প্রক্রিয়া যদি শুরু হতো, ওনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যদি আরও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এভাবে পৌঁছে যায়, সে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হোক কিংবা অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হোক, তো সেটা খুব একটা সুখকর হবে না এবং ধীরে ধীরে জুডিশিয়াল অ্যাক্টিভিজম ভারতবর্ষে লাগু হয়ে যাবে, যেটা হয়েছে আজকে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কারণে। তো এটা তো স্বাভাবিকভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয়। মাইক্রো অবজারভার থাকবে, ইলেকশন কমিশন যাদের মধ্যে বিচ্যুতি দেখবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে। নির্বাচন প্রক্রিয়া পিছিয়ে যাচ্ছে এদের কারণে। আজকে এদের জন্য এসআইআর এর ড্রাফট ভোটার লিস্ট বেরোতে আরও দেরি হবে। দায়ী কে? দায়ী এত অরাজক অবস্থা, এত আগুন, পথ অবরোধ, বিডিও অফিস ভাঙচুর, মানুষের উপর আক্রমণ, খুন, ফর্ম 7 পুড়িয়ে দেওয়া, ফর্ম 7 বাজেয়াপ্ত করা, এগুলো সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক প্রক্রিয়া, মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ। এগুলো শুধু বেআইনি নয়, এগুলো ভারতীয় সংবিধানকে অস্বীকার করা, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ তৈরি করা। তো সেটা সুপ্রিম কোর্ট বুঝেছে এবং আজকে যে রায় দিয়েছে এরপরে কোনো নৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার নেই তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো সরকার পরিচালনা করা।